everyone. Now we will discuss about preposition and suffix. Preposition atau kata depan biasanya mencakup in, on, at, during, since, by, of, under, near, with, without, according to, into, for, from, after, before, over, between, behind, beside, dan banyak lagi. Nah, preposition biasanya ditambah dengan noun. Ada noun clause, noun phrase, pronoun. Apa sih itu suffix? Nah, suffix adalah imbuhan yang berakhir di sebuah kata. Suffix ada 4 macam, yaitu noun, verb, adverb, dan adjective. Noun diakhiri dengan ac, h, all, and, man, ness, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian verb diakhiri dengan at, and, are, if, easy, dan adverb diakhiri dengan ever, fault, if, li, place, word, where, wise, dan adjective diakhiri dengan and, at, full, list, like, dan ili, dan banyak lagi lainnya. Nah, contohnya beauty atau kecantikan itu termasuk ke noun. Terus beautiful, mempercantik, itu termasuk ke verb. Kemudian beautifully, dengan cantik, itu termasuk ke adverb. Terus beautiful atau cantik itu termasuk ke adjective. Nah, kita lanjut ke contoh lainnya. Pertama ada in this context, the ability of traders to effectively communicate with international guests plays a crucial role. Untuk prepositionnya ada in. Terus untuk objek prepositionnya ada this context. Lalu untuk subjeknya ada the ability. Terus untuk verbnya ada place, itu termasuk ke action verb ya. Kemudian nomor 2. Untuk contoh selanjutnya ada in Mandalika continues to grow, the role of English proficiency in the region's economic development cannot be overlooked. Nah, untuk prepositionnya ada in. Untuk objek prepositionnya ada Mandalika. Untuk subjeknya ada kata the role. Untuk verbnya ada cannot, itu termasuk ke modals. Untuk contoh selanjutnya ada kalimat for Mandalika traders, peer interaction, community driven language program, and immersion in towns environments are case factor. Untuk prepositionnya ada for. Kemudian objek prepositionnya ada Mandalika traders. Untuk subjeknya ada interaction. Lalu verbnya ada are, itu termasuk ke to be. Lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh keempat ada kalimat by fostering a collaborative learning environment, these community-based efforts can enhance the language skills of traders and help them build stronger relationship with international tourists. Nah, untuk prepositionnya ada by, lalu objek prepositionnya ada fostering a collaborative learning environment. Untuk subjeknya ada this community. Lalu untuk verbnya ada can, itu termasuk ke modals. Lanjut ada kalimat in addition to this external factor, the motivation to learn English plays a critical role in determining the extent to which traders develop
their language proficiency. Untuk prepositionnya ada in, object prepositionnya ada addition to this external factor. Untuk subjeknya ada the motivation, lalu verbnya ada place, itu termasuk ke action verb ya. Lanjut ke contoh lainnya, ada in the context of Mandalika, the potential economic benefits of mastering English can serve as a strong motivator. Nah, untuk prepositionnya ada in, lalu object prepositionnya ada the context of Mandalika. Untuk apa lagi? Subjeknya ada the potential, lalu verbnya ada can serve itu atau untuk verbnya ada can, itu termasuk ke verb modals. Next, ada kalimat in this case, the interaction between traders tourists becomes an essential context for developing both linguistic and cultural potential. Untuk prepositionnya ada in, object prepositionnya ada this case, subjeknya ada the interaction, untuk predikatnya ada become. Lanjut ke contoh lainnya. Nah, kalimatnya in this study we categorize this form of proficiency into 3 primary levels: beginner, intermediate, and advanced. Untuk prepositionnya ada in, object prepositionnya ada this study, subjeknya ada we, dan verbnya ada categories. Lanjut, kemudian ada by analyzing the terms of proficiency, strategies, and impact. The study aimed to offer a comprehensive understanding of the relationship between traders and tourists in Mandalika. Untuk prepositionnya ada by, kemudian object prepositionnya ada analyzing the terms, subjeknya the study, untuk verbnya ada aimed, itu termasuk ke action verb. Lalu ada kalimat in many cases, interaction with tourists push trader to go beyond memories, pressure, and engage in adaptive context-driven communication. Prepositionnya ada in, object prepositionnya ada many cases, subjeknya interaction, lalu verbnya ada push, itu termasuk ke action verb. Kita lanjut ke contoh selain itu, ada for traders, the ability to negative persuade and establish rapport with international visitors often requires not only linguistic competence but also cultural sensitivity. Untuk preposisinya ada for, objeknya ada traders, subjeknya ada the ability, lalu verbnya ada requires, itu termasuk ke action verb. Nah, lanjut ada in line with Canal and Swall's framework, communicative competence includes not just grammatical and sociolinguistic competence but also strategic competence. Untuk prepositionnya ada in, lalu object prepositionnya ada line with Canal and Swall's frameworks, subjeknya ada communicative competence termasuk ke noun, lalu predikatnya includes termasuk ke action verb.
lalu ada kata atau maaf, lalu ada kalimat in many interaction, errors and miscommunication do not discourage them but instead opportunity for further learning. Untuk prepositionnya ada in, lalu object prepositionnya ada many interaction, lalu subjeknya ada miscommunication, itu termasuk ke noun, lalu verbnya ada do. Next ada for these traders, the ability to communicate in English is certainly an asset. Prepositionnya ada for, lalu objeknya ada these traders, subjeknya the ability, verbnya is. Lanjut, by using these strategies, beginner level traders may still face significant challenge when it comes to handling large transactions or providing more detailed information about their products or services. Prepositionnya ada by, terus objeknya ada using these strategies, untuk subjeknya ada beginner level trader, lalu verbnya ada might, itu termasuk ke models. Kita lanjut, ada kalimat for traders with intermediate and beginner level English skill investing in future language education could provide significant benefit in improving their ability to engage with customer sector higher value. Nah, untuk prepositionnya ada for, lalu object prepositionnya ada traders with intermediate and beginner level English skill. Untuk subjeknya ada investing, itu termasuk ke gerund karena ada kata tambahan ing, lalu verbnya ada could, itu termasuk ke modals. Lanjut, ada kalimat by examining the role of English in shaping tourist experience, researcher can gain more insight into the challenge trader face and the strategies need to enhance English language skill. Untuk prepositionnya ada by, object prepositionnya ada examining the role of English in shaping tourist expression. Untuk subjeknya ada researchers, lalu ada verbnya yaitu can yang termasuk ke verb models. Lanjut, ada kalimat for many trader their knowledge of English is limited to a set of basic vocabulary, common phrase, and simple conversational expression usually mastered by traders. Untuk prepositionnya ada for, lalu objeknya ada many traders, untuk subjeknya ada their knowledge of English, lalu verbnya ada is. Oke, contoh terakhir ada on the other hand, emphasizing this form of cognitive strategies can significantly improve customer interaction, ultimately leading to better business outcomes. Prepositionnya ada on, lalu objeknya ada the other hand, subjeknya emphasizing, itu termasuk ke gerund karena ada ing-nya, lalu verb can termasuk ke models. That's it for the example we discussed today. Thank you for watching until the end, and I hope this video is useful for many people. See you in the next video. Bye bye guys.